جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर हमज़ा, और कटियों का इनका तीसरा प्रोजेक्ट जो है ये स्टार्ट हो गया है। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आपके कट्टी प्रोजेक्ट का क्या बना। हमज़ा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, ये इस प्रोजेक्ट को काफ़ी देर से देख रहे हैं, तो हमज़ा भाई का इंटरव्यू भी करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब यारी। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र। हमज़ा भाई ने एक यूट्यूब चैनल भी बनाया हुआ है जिस पे इन कट्टियों की गाहे बगाहे वो इन्फॉर्मेशन बना के लगाते रहते हैं। हमज़ा भाई क्या नाम है चैनल का? हयात डेयरी एंड एग्री फार्म। हयात डेयरी एंड एग्री फार्म। मैं यहाँ पर नीचे स्क्रीन पर लिख दूँगा। आप लोग अगर कट्टियों के बारे में मुस्तकिल जो मालूमात लेना चाहते हैं वो आप इनके चैनल पे जाके ले सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद बेसिकली हमारा छोटा फार्मर जो है जिसके पास करोड़ों रुपया लगाने को नहीं है, अमूमी तौर पे हमें ये एक लम्हा सुनने को मिलता है, एक शिकायत फार्मर की तरफ से मिलती है कि डॉक्टर साहब आपकी जो वीडियोस हैं वो करोड़ोंपति या अरबोंपति लोगों के लिए होती हैं जो फ्रीजियन गाय का कारोबार कर सकते हैं। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं तो हम इतना कारोबार कैसे करें। तो ये जनाब अली एक ऐसा कारोबार जो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जिसके लिए आपको करोड़ों भी नहीं चाहिए, अरबों भी नहीं चाहिए, कुछ लाखों की इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए। तो हमारे पास साथ ये मौजूद हैं हमज़ा भाई, इनसे मुकम्मल इन्फॉर्मेशन लेते हैं। हमज़ा भाई ये तीसरा फ्लॉक डाल दिया आपने? जी ये तीसरा तीसरा डाल दिया। तो अभी तक क्या आपका एक्सपीरियंस रहा? कोई फ्लॉक आपने डाला, निकाला, सेल किया? जी हमने एक फ्लॉक इसका सेल किया है। ठीक है जी। तो वो उस पे जो हमारा खर्चा था वो तकरीबन हमने अपना खर्चा ही पूरा किया था। वो पहले फ्लॉक में मतलब आप बराबर में गए? बराबर में गए थे। टोटल वो एक्चुअली हमने हमारा जो सेल करने का टाइम था ना वो गलत हो बड़ा गया। गलत था, वो हमने सेल नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है। तो उस वजह से वो हमारा बराबर में ही गया। किस टाइम पे सेल की थी आपने? वो हमने सेल की थी जब इनकी एज थी 12 से 16 महीने के दरमियान। मतलब अभी ब्रीडिंग के काबिल ही हुई थी? हुई थी बिल्कुल। कितना वेट होगा उनका? वेट होगा तब 350 से 400 किलो के करीब। मतलब आप ये बता रहे हैं 350 से 400 किलो बॉडी वेट पे आपने उनको सेल कर दिया। कितने में सेल हुई थी? वो 130 पे 1,30,000 में सेल हुई थी। और खर्चा कितना हो गया था आपका? 1,32,000 उन पे खर्चा था। मतलब तकरीबन बराबरों में ही गए। आपकी जो मेहनत है वही आपको वापस हुई। बिल्कुल। तो उसके बाद फिर आपने जो सेकंड फ्लॉक डाला, ये मैं दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। एक चीज आपको मैं बता दूं, उस फ्लॉक में से हमारे पास एक कट्टी जो बच गई थी ना जी वो प्रेग्नेंट है और वो अभी हमारे पास 16 से 17 लीटर दूध दे रही है। अच्छा, ये बड़ी हैरानगी की बात है, मैंने देखी है इनकी चोटी। बेटे आपने ये चोटी अंदर लेके आओ सर। अच्छा मैं बताता हूँ जी, अभी एक झोटी इनके पास जो इन्होंने पिछला फ्लॉक सेल किया उसमें से एक झोटी इन्होंने रख ली थी अपने पास, वो प्रेग्नेंट हो गई थी, फास्ट रख ली। वो जनाब अली बड़ा दूध दे रही है और बड़ा हैरान कुन परफॉर्मेंस है। मैंने इनको बताया, इनको पता नहीं था कि भाई 16 लीटर दूध अगर वो आम रूटीन में दे रही है तब मुकाबले का हिस्सा बन सकती थी। वो ना इनको पता था, इन्होंने मुझे बताया नहीं, अदरवाइज हम मिल्क कंपटीशन में उसको लाजमी लेके जाते। बगैर तैयारी के 16 लीटर दूध था, अगर उसकी तैयारी की जाती तो 18 से 19 लीटर दूध करना उसके लिए कोई बड़ा काम नहीं था। ये जोटियां आप देख रहे हैं हमजा भाई, ये दूसरा फ्लॉक आपका? जी ये दूसरा फ्लॉक। तो इनकी एज कितनी होगी इस वक्त? इनकी 16 से 18 महीने है। ये 16 से 18 महीने पे हो चुकी हैं। कोई है एस्टिमेट कितना खर्चा करवा चुकी हैं ये भी तकरीबन 150 के राउंड अबाउट हमारा इनके ऊपर खर्चा आ गया होगा। 1.5 लाख जो है आप इन पर लगा चुके हैं। और इनकी तादाद है ये 31 के करीब इनकी तादाद है। और ये बताइए कि आप इनको कब सेल करने का इरादा रखते हैं? डॉक्टर साहब इनका अभी हम प्लान करेंगे कि जब इनको प्रेग्नेंट करेंगे और उसकी तैयारी करेंगे, ठीक है, क्लोजअप में जाके फिर डिसाइड करेंगे कि हम इनको सेल करेंगे या फिर हम इनको रखेंगे मिल्किंग में लेके। आपके ख्याल में जो मेरी असेसमेंट है, मेरे हिसाब से 2025 में जो है ये बच्चा देंगी मोस्ट ऑफ देम, क्योंकि इनका जो बॉडी वेट मुझे बता रहा है कि ये और 5 से 6 महीने मैक्सिमम लेंगी और ये प्रेग्नेंट हो जाएंगी इंशाल्लाह। उस हिसाब से देखा जाए तो ये 2025 में इनकी काविंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि 2025 में कितना को रेट होगा इनका, जो काविंग वाले जानवर का बच्चा दे के क्या रेट होगा, क्या असेसमेंट है? डॉक्टर साहब जो पिछले साल का और इस साल का कंपैरिजन करें ना, वो तकरीबन 1 लाख से 1.25 लाख रुपया रेट बढ़ा है क्लोजअप वाले जानवर हैं। ऐसा ही है। तो अगर इनकी फोरकास्ट अगले साल इसी हिसाब से देखे तो मेरा ख्याल है कि 4.5 से 5 लाख रुपया होगा। आपकी असेसमेंट ये है कि पैलन का 4.5 लाख होगा? हाँ जी ठीक हो गया जी। इनका ख्याल ये है कि ये जो जोटियां जब बच्चा देकर आएंगी तो 4.5 लाख रुपया जो है इनका रेट होगा। मेरे ख्याल से जो मेरी असेसमेंट है, मेरा ख्याल है कि 4 लाख पे पहुंच जाएंगी ये, मुझे ये लगता है। बाकी देखें जी, पाकिस्तान में चीज़ें बड़ी स्पीड से ऊपर नीचे होती हैं। अगर ये 4 लाख की भी सेल हो जाएं
تو پھر کیا دیکھتے ہیں کہ کیا مارجنز آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب اگر 4 لاکھ کی سیل ہو تو پھر ہمیں پروفٹ نہیں ہے اس کا, پھر ہم دودھ میں ہی رکھیں گے کیونکہ اس میں پروفٹ مارجن ہمارا, کیونکہ ہماری 3 سال کی محنت ہو جائے گی تب تک, ٹھیک ہے, تو اس میں پھر ہمارے پاس جو پروفٹ ہے وہ فی جانور کا میرا خیال ہے کوئی 40 سے 50 ہزار آئے گا. ٹھیک ہے, تو وہ بڑا کم ہے, وہ میرا خیال ہے کہ پھر ہم دودھ پہ ہی جائیں گے. آپ کا کہنا یہ ہے, یہ بتا رہے ہیں جی کہ اگر یہ 4 لاکھ میں سیل ہوتی ہیں تو ان کا پروفٹ جو ہے سکویز ہو جائے گا, تو تھوڑے پروفٹ لینے سے بہتر ہے یہ اس کو ملکنگ میں شامل کر لیں گے. ایک بات بتا دوں, یہ آپ سامنے شیڈ دیکھ رہے ہیں, ولیتی گائیوں کا شیڈ ہے, اور یہاں پر ہالسٹن فریزن کیٹل موجود ہیں. اس وقت تقریباً 25 سے 26 لیٹر کی ایوریج سے یہ دودھ دے رہے ہیں, اور آپ ان کو ملکنگ میں ڈالیں گے تو کیا بزنس دیکھیں گے آپ؟ دودھ کا ریٹ یہ وہ خرچے مرچے بھینس فیزیبل رہے ڈاکٹر گی؟ صاحب ان کا نا میرے حساب سے ایک جو ہمیں بڑا ایج ملے گا نا, کیونکہ ہمارا دودھ جاتا ہے ٹی ایس پہ, ٹھیک ہے, نیسلے کو جاتا ہے, نیسلے کو جاتا ہے, تو وہ جو ہمارے ٹی ایس ڈیڈکشن ہے نا کوئی 100-150 لیٹر کی ڈیلی کی, ٹھیک ہے, وہ ان میں سے ہمارا 15 سے 20 ہزار روپے کا ڈیلی کا جو مارجن ہے نا وہ نکل سکتا ہے. آپ ان سے نکالنا چاہ رہے ہیں؟ نکالنا چاہ رہے ہیں. لیکن پھر اس کے لیے آپ کو پوری ٹیم رکھنی پڑے گی, ظاہری بات ہے 2 سے 3 گوالے ہوں گے ان کی ملکنگ کرنے کے لیے, تو آپ کو ایک نئی پریکٹس کرنی پڑے گی. بالکل, ہمیں پریکٹس ہم کر رہے ہیں, ہمارے پاس ایک ہے, اس کو ہم کر رہے ہیں ساتھ میں. ٹھیک ہے, اس کا سنائیں جی, یہ بھی آپ نے ریسنٹلی جو لاٹ ڈالی ہے, یہ جو لاٹ ہے یہ کہاں سے لیا آپ نے, کس منڈی سے آئی ہے؟ یہ ڈاکٹر صاحب ہم ایک بار صرف جب پہلا فلاک لیا تھا نا تو منڈی گئے تھے, ہم وہاں سے ان کے ساتھ رابطہ کر کے آ گئے تھے. اب وہ ہمیں فارم پہ ڈیلیور کر دیتے ہیں. اب وہ کسی بھی منڈی سے لے آتے ہیں؟ کسی بھی منڈی سے لے آتے ہیں. آپ کو بس فارم پہ ڈلیوری چاہیے؟ فارم پہ ڈلیوری چاہیے. تو وہ بندے جو آپ کو فارم پہ ڈلیوری کرتے ہیں, آپ ان کا نمبر شیئر کر سکتے ہیں؟ جی بالکل, میں آپ کو نمبر شیئر اگر آپ بولتے ہیں ایک دفعہ, اگر آپ کے ذہن میں ہے تو. ذہن میں تو نہیں ہے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ہاں مجھے شیئر کر دیجیے گا, کیونکہ یا اگر آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں لکھ دیجیے گا ویڈیو کے, تاکہ یا پھر آپ سے لوگ رابطہ بھی کر لیں گے. تو کتنے میں آپ کو یہاں پہ ڈلیوری ہوتی ہے جی بچوں کی؟ یہ جو ابھی لیا ہے یہ 12,000 کی ہے. ٹھیک ہے, اور جو ابھی ہم نے اور آرڈر کیا ہوا ہے, وہ جو آرڈر کیا ہے وہ ہمیں 13,000 کی ملے گی. وہ 1,000 روپیہ. منیمم کتنے بچے دینے آتے ہیں وہ جتنے مرضی, 10 سے 12, مطلب اس سے نیچے نہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں جی مجھے 2 کٹیاں چاہیے, پھر وہ نہیں آئیں گے, پھر وہ آپ کو جا کے لے کے آنی پڑے گی. اچھا, اگر آپ چونکہ زیادہ لیتے ہیں تو 10 سے, اچھا ایسا ہو مثال کے طور پہ آپ نے کٹیاں آرڈر کی, آپ کے فارم پر آ گئیں, بیچ میں کوئی کٹی ڈھیلی ہے یا آپ کو پسند نہیں آتی, تو اس کا کیا سین ہے؟ وہ ہم نہیں لیتے. اس بار ہمارے پاس ساتھ ایسے ہوا ہے کہ وہ ایک کٹی نا ہمیں دھکے سے دے گیا کہ یار یہ نہیں صحیح, میں نے اس کو بڑا منع کیا کہ یار یہ نہیں لینی, یہ مل جائے گی, وہ ایسا ہی ہوا, اگلے دن مر گئی. اچھا, مطلب یہ نہ ہو کہ سب فارمر کے ساتھ تکئی ہو جائے. نہیں, وہ ہم دیکھ کے لیتے ہیں. مطلب ایک وہ کٹی میں نے اپنے چینل پہ بھی بتایا تھا کہ یہ والی جو کٹی ہے اس کو ہم نے رات کو نہیں دیکھا تھا, صرف اس کے یہ وائٹ والی جو ہے, یہ وائٹ والی, ٹھیک ہے, کہ یہ بڑی ہے تو اس لیے ہم نے لے لی یہ والی, لیکن اس کو کافی زیادہ چچڑ بھی پڑے ہوئے تھے, زخمی بھی ہوئی تھی, لیکن پھر اس کا ہم نے ٹریٹمنٹ کیا, اللہ کا شکر ہے اب ٹھیک ہے. اچھا, اب اگلی بات یہ ہے, چلیں یہ تو آپ نمبر شیئر کر دیں گے, ہم بتا بھی دیں گے, بندہ قابل اعتماد ہے؟ جی بندہ قابل اعتماد. آپ پیمنٹ آن سپاٹ دیتے ہیں پہلے؟ مطلب جب کٹیاں آتی ہیں پھر ہی پیمنٹ کرتے ہیں؟ یہ میری بات سن لیں, جتنے لوگ بھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں, بھیا جس کسی سے بھی آپ نے آرڈر لینا ہے تو اگر بہت ہی کوئی قابل اعتماد بندہ ہو تو آپ بے شک اس کو آن لائن پیمنٹ کر کے اپنا مال لے لیں. اگر آپ بندے کو نہیں جانتے تو پھر بہتر یہی ہے کہ کیش آن ڈلیوری جو ہے وہ سب سے بہترین نظام ہے. اس میں پھر آپ کے پاس رسک فیکٹر نہیں ہوتا. جتنا بھی 10 سے 12 کٹیوں کا آرڈر آپ کو پہنچائیں گے اور آپ سے موقع پہ جو ہے وہ پیمنٹ لے لیں گے. ابھی آپ ان کی فیڈنگ کیا کر رہے ہیں جی؟ ابھی ان کو ہم 2 لیٹر دودھ دے رہے ہیں روزانہ کا, 1 لیٹر صبح 1 لیٹر شام. یہ تو 2 لیٹر سے بلکہ گزارا ہو جاتا ہے ان کا ابھی, لیکن تھوڑا سا بڑھایا تھا ہم نے, 1.5 لیٹر کیا تھا, وہ ان کو ڈائریا ہو گیا. تو آپ کے پاس بھینسیں تو ہے نہیں ہیں بھائیان, تو دودھ کہاں سے پلاتے ہیں؟ ہم ان کو امپورٹڈ دودھ پلاتے ہیں, امپورٹڈ گائیوں کا دودھ پلاتے ہیں. لے جناب یہ بھی سن لیں کہ یہ جو جتنے بچے ہیں ان کو گائیوں کا دودھ پلایا جاتا ہے. بھیا کتنے دن ہو گئے ان کو دودھ پلاتے کو؟ ان کو ہو گئے ہیں 10 دن. 10 دن ہو گئے. یہ جو کٹیاں میرے بیک سائڈ پہ کھڑی ہیں یہ بھی گائیوں کا دودھ پل کے پی کے پڑی؟ یہ بھی گائیوں کا دودھ. لے جناب, یہ آپ کا ایک شک شبہ آپ دور کر لیں. صحتیں آپ کے سامنے ہیں ماشاءاللہ بہترین ہے, کوئی بھی جانور ان میں کمزور نہیں ہے. اور یہ سارے کے سارے جانور جو ہیں انہوں نے جناب علی گائے کا دودھ پیا ہوا ہے, اور گائے بھی کون سی؟ ولیتی گائے, جس کی 3.7-8 فیٹ ہے, 27.5 LR ہے, کچھ 12.25 TS بنتے ہیں. اس دودھ پہ جو ہے انہوں نے گزارا کیا ہے, اور آپ کے سامنے صحتیں شیتیں ہر شے آپ کے سامنے ہے جی. ان کو بھی جو ہے جو دودھ پلایا جا رہا ہے وہ پلایا جا رہا ہے جی گائیوں کا. تو سر یہ بتائیے گا کہ اب کتنے جانور اور آپ نے ایڈ کرنے ہیں؟ سر جی ہمارا گول ہے کہ ہم نے 2024 میں یہ 100 پوری کرنی ہے. 31 یہ ہیں, 12 یہ ہیں, ٹھیک ہے, اور ہم نے یہ پوری جو 100 کا فگر کرنا ہے, 100 کا فگر پورا کرنا ہے انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو ابھی ایک بات بتائیے گا کہ لوگ سوال پوچھیں گے تو میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں, ملک ریپلیسر پہ کیوں نہیں جا رہے آپ؟ ڈاکٹر صاحب ملک ریپلیسر کا نا میں نے ریٹ لیا تھا جب یہ آئی تھی تب, وہ کافی ایکسپینسو ہے, میرا خیال 160 پلس پڑ رہا ہے ہمیں.
कितने का बैग मिल रहा था आपको? वो 33,000 समथिंग का था, स्प्रेफो का जो स्प्रेफो ब्लू जो है, हाँ वो अच्छा 33,000 का बैग है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप उसका दूध तैयार करेंगे तो 1 लीटर दूध जो है आपको 165 रुपए में तैयार होगा। जी। तो आपका जो अपना दूध है वो कितने में कॉस्ट कर रहा है जी? वो 140 पे। 140 का दूध अपना है, और जो मार्केट का जो दूध है मिल्क रिप्लेसर जो है 165 में तैयार कर हो रहा है, 25 रुपये महंगा, और साथ में उस पर मैनेजमेंट भी बढ़ जाती है, उस पर बाकी के सारे मामला भी बढ़ जाते हैं। ठीक है जी, तो इसलिए मेरा ख्याल ये है कि ये दूध अपना पिला लेना ही बेहतर है, अपनी गायों का पिला लेना बेहतर है, तो उसमें जो है आपको बचत है। और माशाल्लाह बच्चे भी ठीक हैं, एक्टिव हैं, ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दूध आपका क्या टारगेट है जी, कितने महीने पिलाना आपने? 2 महीने। आप 2 महीने पिलाते हैं? 2 महीने। 3 माह क्यों नहीं पिलाते आप? डॉक्टर साहब दूध का खर्चा ज्यादा है, वनडे का खर्चा कम है। अब ठीक। हम इनको जो वनडे पे लगा रहे हैं ना, वो वंडा हम हाथों में लेके इनको खिला रहे होते हैं रात को जब मिल्क फीडिंग के बाद, ठीक है, ताकि ये एज सुन एज पॉसिबल जो है वनडे पे लगे और हमारा वो दूध का खर्चा कम हो। तो ये जो मेरे बैक साइड पे खड़ी है ये भी 2 माह पी है? ये भी 2 माह की। अच्छा, इन्होंने भी 2 माह पी है? इन्होंने भी 2 माह। लेकिन ये एक नई चीज़ है, 3 माह की बजाय इनको 2 माह दूध पिलाया गया, और डेफिनेटली जो है इसी पे इन्होंने अपने कॉस्ट को भी कंट्रोल किया है जी। दूध का खर्चा बहुत ज़्यादा खर्चा है, जैसे ये बता रहे हैं। अभी आप 2 लीटर पिला रहे हैं, तो इसको बढ़ा के कितना करेंगे आगे? 3 लीटर करेंगे। 3 लीटर तक ले जाएंगे? 1 महीना 3 लीटर पिलाएंगे, फिर अगला महीना 4 लीटर पिलाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम कब बंद कर देंगे? बिल्कुल बंद। मतलब 4 लीटर भी लगाएं तो 560 रुपए का दूध रोज का है। रोज का। उसकी बजाय 1 किलो वंडा अगर ये खा लें तो वो मैक्सिमम 100 रुपए का पड़ेगा। 100 रुपए का। तो ये इतना फर्क है जी दूध की कॉस्ट का जो है, और साथ में जो है अगर ये वंडा खाने पे लग जाए तो इनका इतना ज्यादा फर्क जो है बन जाता है जी। तो मोर्टेलिटी का बताएं जी, कि लोग इसको जो है ना, हमें इसकी जो डार्क साइड है वो भी दिखानी चाहिए, ताकि कल को कोई बिजनेस स्टार्ट करके हमें दुआएं ना दे बैठ के घर बैठ के। वो डॉक्टर साहब ऐसा है कि जो हमने पहला फ्लॉक लिया था ना, हमने इनको पाला था अपनी हीफरों की तरह, क्योंकि हीफर्स का हमारा 5-6 साल का एक्सपीरियंस था। जी जी। तो मतलब जो पीछे वो बच्ची हैं, वो जो आपने बच्चियों के अंदाज पे पहले फ्लॉक को पाला था? ठीक है, वो हमारा कामयाब नहीं हुआ था। ठीक है। तो उनमें से हमारे जो मोर्टेलिटी है वो 100% हो गई थी। 100% हो गई थी? सॉरी 50%। 50%। मतलब हमारे पास 100 थी, तो उनमें से कह लें कि 60 बची थी हमारे पास, बल्कि नहीं 58 बची। 58 बची थी और 42 एक्सपायर हो गई थी। 42 एक्सपायर हो गई थी। सही है। तो अभी जो ये हैं, अल्लाह का शुक्र है, इनमें से एक ही हुई है। ठीक है। तो इंशाल्लाह उम्मीद बड़ी है कि इनमें से हम ये व्लॉग है, इसमें कितनी एक्सपायरी हुई थी? इनमें कोई नहीं हुई थी, 3-4 ही हुई थी। जो इससे पहले वाला था उसमें ज्यादा हुई थी। ये टोटल कितनी थी? 31 तो ये है? ये 40 थी। ये 40 थी, 31 बची है, 9 अल्लाह को प्यारी 9 अल्लाह को प्यारी हुई थी। ले जनाब, ये आपने एक्सपायरी जेन में रखनी। वैसे आइडियली जो है 5% तक की एक्सपायरी जेन में रखें, लेकिन चूंकि ये अपनी माओ को छोड़ के आए हैं बच्चे, और दूसरा दूध भी इनको गायों का मिल रहा है, तीसरा इनको बकेट फीडिंग हो रही है, इसलिए मेरा ख्याल ये है कि अगर आप 10% तक भी इसको कंट्रोल कर लें तो फिर भी मैं समझता हूँ कि ये काबिल सताइश है और ये ठीक है। अच्छा, इसमें एक रिस्क फैक्टर और है कि जानवर की जो कटियाँ आपके सामने हैं, अब इनका रिकॉर्ड कोई नहीं है, इनकी मदर्स का नहीं है। हो सकता है कि इनमें से किसी की माँ 15 लीटर देती हो, किसी की 20 लीटर देती हो, किसी की हो सकता है 6 लीटर ही देती हो। बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क नहीं कि कल को कावरिंग करनी है 3 साल बाद, मिसाल के तौर पे ये कटियां हैं, ये कल को बच्चा दे, अभी एक आपकी कटी ने बच्चा दिया तो उसने 16 लीटर दूध दे रही है, हो सकता है इन्हीं के अंदर को कटियां ऐसी हों जो बच्चा दे और दूध दें 24 घंटे का 7-8 किलो, तो वो उसका फिर क्या सोचा आपने? डॉक्टर साहब वो ना, ये जो कटियां हमारे पास आती हैं ना, ये नॉर्मली अच्छी गायों की होती हैं। क्यों? इसकी वजह है क्योंकि जितने जानवर ये हमारी मंडियों से इस्लामाबाद या कराची या पेशावर दूर जाते हैं ना, वो लोग जो सस्ती वाली भैंसें होते हैं ना, वो लेके ही नहीं जाते। मतलब आपका मानना ये है कि ये अच्छे जो है ना भैंसे उन्हीं की ही कटी हैं? बिल्कुल। ये हमारे जितने बाबे हैं पुराने, जो फार्म पे विजिट करते हैं, वो यही बताते हैं कि ये सारी नस्लें हैं, हमें तो पता नहीं है। ठीक है, चले जी, हमारी दुआ है अल्लाह करे ये नस्ल जो है आपको परफॉर्म भी करके दे। एक चीज़ तो मैं क्लियर कर दूं जी कि तकरीबन मुझे लग ये रहा है कि ये तकरीबन 32 से 34 महीने में बच्चा दे देंगे इंशाल्लाह। तो उस हिसाब से देखा जाए तो फील्ड में जो फार्मर ने अपने घरों में जोटियाँ रखी होती हैं वो 5 साल की उम्र में बच्चा देती हैं, तो ये तकरीबन 1.5 साल उससे पहले बच्चा देंगी, क्योंकि इनकी सेवा अच्छी की जा रही है, साइलेज खिलाया जा रहा है, अच्छी खुराक दी जा रही है। तो जिस जानवर की सेवा अच्छी हो, खुराक अच्छी हो, उसका जो प्रोडक्शन पोटेंशियल है वो भी बेहतर आता है। अभी जो है इनकी जो सामने ग्रुप आप देख रहे हैं, इनको तकरीबन 15 से 20 किलो साइले दिया जाता है, 2 किलो मकई का दलिया दिया जाता है, आधा किलो चोकर दिया जाता है। इसके अलावा वो सामने जो शेड है, जो गायों का शेड है, वहाँ से जो फीड बच जाती है, जो रिफ्यूल है,
وہ یہاں پر لا کے ان کو ڈال دیا جاتا ہے. کبھی ریفیول 50% بھی ہوتا ہے ان کی خوراک کا, کبھی 25% ہوتا ہے, کبھی اتنا زیادہ ریفیول آیا تھا کہ ان کو خوراک ڈالنی نہیں پڑتی. یہ ٹوٹل جو ہے ریفیول پہ چلتی ہیں. ویکسینیشن صرف FMD HS بس ابھی تو ان کی صرف FMD کی ہوئی ہے, HS بھی نہیں کی ہوئی. HS بھی نہیں کی, چلیں وہ آپ کر لیجیے گا. باقی میرا خیال ہے کہ بھینسوں کو ایسا جتنی ویکسینیشن کی ضرورت نہیں ہوتی, اسٹرانگ ہے, ویسے بیمار تو نہیں ہوتی نا یہ اس عمر میں. نہیں, ان کا صرف ایک ہی پرابلم ہے کہ یہ جو دم ہے نا ایک دوسرے کی چباتی ہیں, بس بہت بال کھاتی ہیں, اور DCP ڈالیں ان کو تون کے چھوڑ دیں گے انشاءاللہ. کوئی اچھا DCP 18% فاسفورس 75% اویلیبلٹی جس کی ہو وہ ڈال دیں, تقریباً 75 گرام ڈال دیں, یہ چھوڑ دیں گی. یہی عمر ہے جی. یہاں پر 3 مہینے اگر آپ اس بچے کو سنبھال گئے تو انشاءاللہ العزیز اس عمر میں آ کے جناب ان کو ایشوز نہیں آتے, بیمار نہیں ہوتی, اور پھر اللہ کا نام لے کے یہ خیر و عافیت سے چلتی جاتی ہیں. اللہ ان کو کامیاب کرے. مزید انفارمیشن لینے کے لیے حمزہ بھائی جو ہیں آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں, اور ان کا جو ہے جو YouTube چینل ہے حیات ڈیری اینڈ ایگری فارم, وہ آپ چلے جائیں, ان کو سبسکرائب کر لیں. وہاں پر آپ کو مزید ڈیٹیلڈ ویڈیوز جو ہیں ان کٹیوں کی اکنامکس کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہے آپ کو مل جائیں گی. آپ بھی کاروبار کرنا چاہتے ہیں, یہ چونکہ پرسنلی اس کاروبار میں ان ہے, آپ ان سے انفارمیشن لے کے جو ہے اس کاروبار کو سٹارٹ کر سکتے ہیں. اس کی جو فیزیبلٹی ہے وہ ڈسکس کر سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. حمزہ بھائی بہت شکریہ آپ کا, جزاک اللہ. آج کے لیے اتنا ہی جی. اپنا خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیں, 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.